Jenta Tisha Village Council by Khobjak, Horindro Riang Mungui Tiprasa Khoroksha, Bini Mokol Chor Pawe, Shaltham Mokol Kaisha, Nugli Angzak, Okok Tumamani, Korbuk Tipra Motha, Bonothangai, Financial Help Khlailekha, Aro Manjakha Block President Hironmoy Tripura, Vice President Molita Mohon Tripura, Secretary Bishal Deborma, Chairman Bhupesh Deborma, Senior Leaders Shoptom Jamatia, Mohon Deborma Uttom Ria, they Bonokaribo Kumuni Adongro. Tam Nino Bini no Kongo Paya, Matuba Pamini Kokolai. As a Pila Sini Media no Hambai Margo, so Tini Korbo Sat Division Kaisha, Jenta Ponceni, Motarai Para. Oro Kaisha Sini Taku Sonjoi Horindro Riang, Bini Tini Kaisha Mokolo, or Jebo Kam Kaitani, Bini Mokolo Kaisha Dere Tanka, and Keros Wapiro Habitanka Mokolo, and Ke Abonus Tini Korbuk Sat Division away. जों जत लिडार जों फाइजागर जत लिडार जों थांजाखि मिले जन किसा मिसा खागलाई जों बनतिनि किसा साइजो खलायका तामनि हमले सिनि तिप्रा मथा सिनि दफा काइसा तै जों थांजानि लामानो रुवै कुनु अब बीजेपी नाइया कुनु सीपीएम नाइया कुनु अब कांग्रेस नाइया जों जत दफा नागिरै जों थांजाखाय जे बुबाग्रा सामानि ओ थांजा लामानो हिमै जों तिनि ब जे जाया सुगिया रनो जों बनतिनि जों सिनि जे महाराजा सामा थानसानि लामा आबुनो जों तिनि सिनि हरेन्द्र बाबुनो जों तिनि साइजो खायरेफाका सिनि जे थानसानि लामा जों अ थानसानि जों सुबालायले जों तिनि बनो इसा साइजो रखा बुफुरु माने सावजे मानना बिना ज मकल्लो जे फोन हाय के चोर हाबुं माने बिनि तकरीबन 10 तारिख माने बिनि के तिनि बाय हिके 3 दिन या 4 दिन रानिंग चलै दङ बिनि Anor Bufru Koktomar, Horner Kanaway Family Cockletini. Oh, so Tini, so Miano Koktoma Manka, Kemia Kissin, Paibalia, Karon Mia Sesini, Joto, Sara Tipra, Bubagre Hansani Lama, Tai Oro Soba Kailet Hankasen, Sara Tipra, mass gathering Mia Ungo, in case of Mia Paibalia, in case of Tini, Paika. The Tagonor Chuaman Lebola, Kono Tipra Mothani, Warriors Rock Hayakaba Tipra Motha Kono Godalder Totong. Sing about Joto in Tansa, or Sini Kuno Egg Party Creed, Dui Party Creation, Joto City Tiprasa, Tansari Lamano, so Jotoro, Mili Lene Sumono, Subasu, Hydropathy. And Shanam Zoman Tabu, J. Pan J. Pan Party Haitong Tung, Peba Tiprasan or Suba or Kogda. Acha. Nini Shinimo? And Shinimo in case Corbox had division, Block President. Hironmoy Tripura. Hambai. Nino, the Mokol no, the phone hack of Chorham Bufurung Maniabo. Jotono Hambai, Sini Takumku, Sini President Yang Kisia, Unka Dostarik, Okisa, Ang Samun Claimani, Tarmana Angbu, Barotarik Nije, Agortola, gathering Tang here Angbu, Saitoka, Abun Bisio, Ang Kisako, Ani Kolawano, Ang Nokisa, Kosar Dinis by Ang Asukmotora, Obo, Pawitanga, and Bisio Soro, Hapka, Habu Tunguka, Ayikisa Sokola, Katai, Tonka, Bolas Haimi at Ambo. Nabong by payment Yagolokun Sakam Nok, Doctor Otter Tanka. Ranko Puchani Bepar Kriti, Ang Tangmari Angtung. Abakira nang tabuk suba mong nangit ang okogda. Tabo sini ko Paye Block Division President Secretary Paye ano suba suri beka. Kanang nina tabuk nang jasaman mo nang masuk pay suba mana pana nang nina Mokolo hamlit lang man glak. Teba rang pisa ni teba nangit ang. Ngapeba nang suba mana na bagay lukurong tam ko kusar mong tong. Je lukurong no ang je kahanya je suba na ke suba mano. Asukta ba? Oh, kami ni mong tamo. Motarai para. Nini mo? Horendra Kumar. Riang. Ambay. Ini Korbok, so Block Committee ni Pai Shokai Jagoro, Sini Vice President Baram Garang Molita Mohon Tripura, Tai Paijak Senior Buregi Dogan Poshim Manikori Chairman Bhupesh Deborma, and Tai Paijak Sini Block Committee ni Uttom Kumar Riang, Tai Pai Shokai Jak Sini Baram Garang Rajendra Riang,
তাই ফাইসা পয়সা কাপসিরাই দেব্রমা তাই ফাইসা পয়সা সিনহর বৈরিগি দোকানি সিনিয়র লিডার বরম গোনাं সপ্তম জমাতিয়া ओंखाय ताइबो सिनहर फाइजाक ब्लकनि सेक्रेटारि बरम गोनां बिशाल देब्रमा ओंखाय ताइबो सिनि आदम रक जत त्रिपुरा मथानि वारियर्स रक जतनो पालनो फाइसा फाइजारो जत थांजाखायनो जों पाल बाक्साय काम खायलायो सिनि बुबागारनि जबानो ताइबो जों बसखांगा आगुरनाय हामबाय